Hi guys. Oh. Oh, tukar dulu dia punya setting kameranya. Macam mana mau tukar tu dia punya setting? Okay, we're not mirroring the video. Okay. Flip camera lah. Saya tunjuk dalam atas skrin je lah ya. Kamu tengok sendiri. Alright, Araso. Begitu jelaskan. Asalkan nampak suara, asalkan dengar suara saya sudahlah. Kami melihat dan menampak suara saya. Melihat dan menampak. Ya. Oh, there. OMG. Tapi temperature dia kan 25. Jelaskah dalam dekat skrin tu? It's only for 25 degrees. Okay. Okay, so kita akan bincang soalan ni. So before kita pergi ni, kita buat quick recap dulu chapter 5. Apa yang penting chapter 5? Before that. Ideal gas. Negligible gas. Kinetic theory of ideal gas. Yes. Syarat-syarat. Apa syarat-syarat ideal gas? Negligible. IMF. Collision is another. Collision perfectly Elastic, lagi. Lepas tu kinetic energy. Temperature, pressure. Temperature pressure. Apa temperature pressure? Increase and pressure. Temperature and pressure increase? Macam what's going on? What's important? What's going on chapter 5? Pressure increase and temperature increase. Tengok soalannya, kalau ada soalan bagi tahu ya. Volume is negligible. Okay, let's go to here lah. Okay, dia sebenarnya start daripada 5 ni. 5 kinetic theory of ideal gas. Okay, apa dia 5 teori tu? Bukan volume of gas container negligible. Gas particle tu yang negligible sebenarnya. Yes, sebab dia bilang volume of container tu terlampau besar kan. Jadi kalau kita compare gas particle tu dengan dia sangat small, jadi kita panggil dia negligible lah. Negligible tu boleh diabaikan. Kan segregasi versus Labuan. Dry versus Labuan. Ya, macam kamu versus Labuan. Volume kamu kecil berbanding volume Labuan ni. Jadi siapalah kamu? Boleh diabaikan volume kamu tu. Okay, yang kedua dia punya IMF adalah negligible juga, iaitu no attraction, no repulsion. Yang ketiga dia move randomly kan, in all direction. And then dia akan berlanggar lah kan. And the perlanggaran is perfectly elastic. Means no energy loss or gain. And last sekali, kinetic energy is directly proportional to temperature. That's it. Itu adalah ideal gas. And from here datanglah PV and RT. And what is the condition for ideal gas? Ada Ian. Apa? High temperature and low pressure. High temperature, low pressure. Ingat tu, panas-panas, kurang tekanan. Ideal gas. Panas, kurang tekanan. Boleh? Kalau dia kalau dia low temperature, high pressure, dia akan behave secara real gas. And daripada real gas itulah datang apa? Datang equation van der Waals. Okay, yang saya mau terangkan sekarang. Equation van der Waals ataupun kita panggil real gas equation yang macam ni. Ting cing cing. Ni nah. This one. Dia ada dua constant penting iaitu A and B. So A adalah constant to correct the IMF. Okay, maksudnya tengok kalau A ni value dia tinggi, apa jadi kalau value dia tinggi? Dia punya IMF jadi significant. Instead of negligible, dia jadi significant lah. Bila significant, maka pressure tu terpaksa lah. Ya, jauh daripada ideal sudah. Tidak jadi ideal. Kalau B pula, dia adalah constant untuk correct siapa? Untuk correct volume, betul. Bila kita correct volume means
Bila B tinggi, volume jadi significant. Volume siapa jadi significant? Volume of the gas particle become significant. Jadi bila volume dia significant, maka volume occupied tu akan semakin kecil lah. Faham? Okay. Tapi kalau nilai A rendah atau nilai A rendah apa jadi? IMF tu jadi negligible. Jadi dia akan behave lebih ideal. Nilai pressure tu lebih hampir kepada ideal. Kalau sama juga kalau B punya value rendah, apa jadi? Volume dia pun jadi negligible. Volume of the gas particle less significant ataupun kita cakap volume of gas particle become negligible. Negligible. NEG, cuba eja negligible. EGLIGIBLE. Jangan negligible. Negligible. Less significant. So bila value of A ataupun B ni rendah, kecil, maka dia akan behave ideally. And what condition is that? High temperature, low pressure. Yes, okay. Alright. Kita moving on kepada part seterusnya. So, kita bincang set ini sekarang. Okay, now we have this set from Kedah. Okay, the relative molecular mass, okay, of gas T was determined in an experiment under certain condition. At temperature ini, the pressure is this. The following data was obtained. Okay, soalan ini suruh kira dia punya molecular mass of gas T. Okay, so sekarang ni dia bagi kita mass of an empty vessel. Okay, katalah ini adalah M1. Ini adalah mass of vessel campur dengan gas T. Ini M2. Ini adalah mass of vessel completely with water. Okay. Kalau kamu masih ingat, ini sama macam eksperimen yang kamu buat, yang kamu isi tu. Ada kan yang kamu ada buat eksperimen ni dalam lab, tapi kamu isi dia 2 kali. Kamu pakai measuring cylinder, isi air dalam tu. Yang kamu isi sampai dia punya brim, sampai mulut dia. Conical flask tu, kamu isi sampai dia punya brim tu kan. Just to find out berapa volume exactly dalam tu conical flask sebenarnya. So, first of all, okay, certain condition yang dimaksudkan di sini adalah ideal condition lah. Okay, so how do we do this? Pertama sekali, kita senaraikan formula. PV equals to nRT. Okay, and then temperature 10. So, apa kita buat? Tu kan pergi Kelvin. So, temperature sama dengan 10 plus 273.15. Okay, so dia akan dapat berapa guys? 283.15 Kelvin. Okay, and then yang kedua kita ada pressure Pascal. So, pressure Pascal tukar kepada ATM. 1.0 exponent 6 bahagi dengan 101 325 Pascal kan? So, bahagi ini. Okay? Boleh? So, berapa? 9.869 ATM. So, ada 2 sudah value. Okay. So, kita sudah ada P. Let me just tanda. Ada P, ada T sudah. Okay. R memang sudah tahu kan? Okay. V ni kita belum tahu lagi. Sebab molar mass, molecular mass ni, kita boleh cari daripada N. Okay. So, how do we find out? Macam kita mau cari dia punya molar mass. Dia punya volume ni. Okay. Volume dia kita boleh cari menggunakan mass-mass yang dia bagi ni kan. So, V ni, kamu kena faham V di sini bukan V of gas tau. Ini adalah volume occupied by the gas particle. Boleh? Ataupun volume of container lah. V ni adalah volume of container. Kan? Okay, jadi macam mana kita mau cari dia punya volume? Jadi, pertama sekali kita ada mass of ini. Ini vessel kamu kan? Vessel kamu diisi dengan air. Ini dia punya mass. Jadi, kita cari dulu berapakah mass water. Mass water sama dengan 718.10, betul? Minus with the empty vessel yang kosong 34.5. So berapakah mass water? Tekan calculator please untuk saya. 683.6 gram.
So itu adalah mass water. Okay, that is the mass of water. Okay, next kamu kena buat apa? What's next? Kita kena cari. Yes, kita cari dia punya apa? Dia punya volume. Macam mana mencari volume? Okay, kita tahu bahawa density water, formula dia adalah mass water bahagi volume water. Betul? Okay. Now, berapakah density water? Density water adalah 1 gram per milliliter. 1 gram per milliliter. Kalau kamu tidak pasti, akan diberikan di hadapan. Tu 1 gram per centimeter cube. Ini by default kena tahu. Ini memang kena ada ni. Ini memang kena hafal sebenarnya. Kalau tidak hafal, dia bagilah tu. Okay. So, apa kita buat next? So, with that value, yes, kita cari volume. Kita boleh cari volume water. So, kita ganti masuk sini 1. Jadi, 683.6. So, ini V water. Okay. Okay, lepas dapat V water, what's next? Berapakah V water? Sama lah kan? Instead of gram sekarang, dia adalah milliliter. So, that means volume of water sebenarnya adalah 683.6 milliliter ataupun centimeter cube. And this volume of water is actually the volume of the container, the vessel. Jadi, volume of the vessel is also 683.6 milliliter. It's the same. And, okay, kalau memasukkan dalam formula PV&RT, kita kena buat apa? Change it to liter. So, divide by 1000. So, 0.6836 liter. Okay. So now kalau kita double check balik, kita sudah ada pressure, we have the temperature, we have the volume. Then kita tinggal masukkan dalam formula PV naratu, PV&RT. So pressure is berapa tadi? Okay, so we're gonna copy this. So masuk sudah? Masuk. Okay. Volume? 0.68. This one kan? Okay. Masuk. So P dengan V sudah ada. Okay. And then N kita boleh cari kan? N. R berapa R? 0.08206. Temperature is 283.15. Okay, kita sudah ada semua. So cari N. Okay. Sila tekan calculator. 0.3904. Can share to your friends. Hai yang tengah join live. Oh, ada 62 orang. Okay. Hello yang baru masuk. Okay. So kita tengah bincang chapter 5. Apa ni? Chapter 5. Set KMK, Kedah. Okay. So what is the value of N, guys? 0.2904. 2904 mol. Okay. One thing. Sepanjang pengiraan, kalau boleh, take as much as possible decimal places lah. The most ideal amount of decimal places is 4. Ambil 4 lah kalau boleh dalam pengiraan. Okay? Jangan awal-awal sudah bundar. Kenapa gerai? Kamu ambil berapa? Wow, mantap gerai. Okay. Boleh juga. Kalau masih answer jangan Kopi sebiji-biji daripada kalkulator itu melampau-lampau. Itu melampau-lampau. Jangan terlampau rajin ambil semua dia punya daripada ini. Nanti mau lukis apa tu namanya? Oh, thank you.
Alamak. Allah. Akhirnya. Okay, thank you. Okay, selepas dapat mol, apa kita buat? Darab melihat Okay. Okay, now, kita ada mass dia sudahkah? Kita belum ada mass dia lagi tau. We have to find the mass of T dulu kan? So, mass of T sama dengan 35.85 minus dengan 34.5. So that should give you 1.35 gram. Okay, sudah dapat mass of T. Lepas itu kita buat apa? So, mol sama dengan mass over molar mass kan? Okay. Mass over molar mass. Okay, jadi kalau kita mau cari dia punya apa ni? Molar mass, kita kasih tukar je lah kan? Yes, kejap. Okay. Ini set kedah ya? Set kedah. Chapter 4. Kenapa kita bincang chapter lain dulu? Sebab chapter 7 tu agak intimidating. Tiba. Okay, mari. So, masukkan 0.2904 sama dengan massnya adalah 1.35 molar mass. Okay. So, berapakah molar massnya, guys? 4. Ini last ambil 2 aja. Berapa? 65 lah. Okay. Gram per mol. Wajib letak unit. Okay. So, okay. Macam mana dapat 5 markah ni? 1 markah dapatkan mass ini. 1 markah dapatkan volume. 1 markah formula atau ganti dengan betul. 1 markah dapat mass T. 1 markah final answer. So, that's 5 marks of the question. Oh yo, baru buat tadi. Yes. Tahniah. Nama. Okay, ya. Alright. Okay. Boleh. Okay, ada satu soalan saya mau tambah di sini. What assumption have you made in this question? Kalau di soalan tanya. Yes, Zairis, betul. Gas T behave ideally. Sebab kalau dia tidak behave ideally, you cannot apply this formula, PV and RT. You can only use that formula kalau dia behave ideally. Boleh? Itu assumption kamu. I have a strong feeling, itu dia mau tanya nanti. Ini dapat 6 markah. 1 markah untuk assumption tu. So, student kadang-kadang dia apply, dia tidak tahu. Kenapa dia pakai, apa assumption kita sebenarnya? So, assumption kita adalah the gas behave ideally. At what condition? High temperature, low pressure. High temperature, low pressure. Dia akan behave ideally. Okay? Tapi dia bilang high temperature kan? Tapi high temperature kan ni? Okay. Untuk high atau low tu kita panggil sebagai apa? Apa dia? Subjektif, betul. Sebab kalau untuk satu gas, even satu ATM pun dikira high temperature. Ada certain gas, satu ATM pun dikira high. Sebab gas tu mudah meruap. Memang nature dia macam tu. Jadi memang one ATM pun boleh dikira sebagai high temperature. One ATM pula dah. 10 cm, apa ni? 10 apa ni? 10 degree Celsius ni pun boleh dikira sebagai itu sudah. Okey. Boleh? Okey, kita move on. Mau soalan yang sama, set yang sama atau soalan set lain? Mana-mana aja. Oh, ni.
Okay, ini soalan. Two tanks were connected by a closed valve. Okay. Dia ada dua valve, dia tutup tengah-tengah. Each tank is filled with gas as shown above and both are at same temperature. The valve is open. Dia buka valve tu to allow the gas to mix but not react with each other. Calculate the total pressure after the gas have mixed. So how? By the way, kita tengok skema markah tadi. Betulan 4.65 kan? Okay, sudah tadi ya. Ini sudah tadi. Okay, first. Okay, apa yang berlaku? Okay. Sekarang, kita ada apa? Kita tengok dia ada apa ni? They give you volume and they give you pressure. They give you volume, they give you pressure. That is before dia dibuka. Okay. Sebelum dia buka, itu masing-masing. Ada I punya volume, ada I punya pressure. Ini pun ada dia punya volume, ada dia punya pressure. Once kau buka, apa yang berlaku? Dia mix. So apa benda pertama akan berubah? The volume akan berubah. Sekarang mereka satu family. Jadi volume dia sudah jadi bertambah. That means you have to find out berapakah the new volume of this one, the new pressure of this one after they mix, and berapakah the new pressure of this one after they mix. Boleh? Okay. So kita mulakan. So for this gas, katalah oxygen. For oxygen, okay. Apakah law law yang kaitkan V dengan P? Boils. Macam mana cara ingat? Boy very pretty, tapi bohong. So, boy very pretty tapi bohong. Jadi, apa dia? P1 V1 equals to P2 V2. Okay? Boleh? Ini boils ya? Okay. Jadi, pressure 1 dia adalah sebelum bercampur adalah 24. Okay, saya padam dulu ni. So, sebelum bercampur, pressure-nya adalah 24 atm. Volume dia adalah 5 liter. Okay. Pressure tu after dia sudah mix, kita mau cari berapa. And the volume after dia mix? Yes, 5 plus 3. So, kira please, berapakah pressure dia? 15. Wow, mantap. Ini akan dapat 15 atm at the moment. Itu untuk oksigen. Untuk hydrogen pula macam mana? Sama juga kan, for hydrogen gas. P1 V1 equals to P2 V2. Okay. P1 berapa P1? 32 atm. V2 is 3. P2 kita mau cari. V2 adalah 5 plus 3 sekali lagi. The total volume. So, berapakah P2? 12 atm. Okay. So, now that you already have both O2 punya final pressure dengan H2 punya final pressure. Okay. Siapa tahu apa istilah yang kita panggil untuk setiap pressure ni? Partial pressure. Sebab partial pressure itu apa maksudnya? Dalam bahasa Inggris, please. Individual pressure of each gas. So, partial pressure of O2 adalah ini. Pressure of H2 adalah ini. Okay. Now, soalan. Okay. Tambah. The total pressure, kita tambah je lah kan? Pakai law apa tu kita tambah? Dalton's law. So, P total adalah kita tambah je PO2 dengan pH2, the final pressure. So that means 15 plus 12 atm. Yeah, without using calculator, it's easy, simple maths. It's 27 atm. Okay. So how do we get the marks? Okay, I believe the marks is, kalau tidak salah saya lah, 1 mark for finding this one,
1 mark for finding this one, 1 mark for this formula atau ganti, and 1 mark for this. Ada soalan? Ada soalan dekat live? Tiada. 77 sudah okay. Alright. So, di sini kita apply dua jenis law. Apa dua law yang kita apply? Boyle's law and Dalton's law. Okay. Ada satu. Kalau tadi andaian kita guess behave ideally kan dalam case yang pertama tadi. Tapi ini sudah bagi tahu sebenarnya. Apa dia punya andaian di sini? Assumption dia. Nina. The gas do not react with each other. So dalam soalan hati-hati, kadang-kadang dia tidak mention fakta itu. Kalau dia tidak mention, mungkin dia tanya, what assumption have you made? Assumption kamu adalah, yes, the gases are not reacted with each other. They mix but not reacted. Ada orang tanya, oh cara ingat law, mari. Mau dengar juga kan? Oke, mari cara ingat law. Okay, how to memorize the law? Tengok. Okay, bantu saya. Kita ada A, B, C, dan D sebenarnya. Kita pergi A dulu. A adalah Avogadro. Avogadro's law. Yang kedua kita ada Boyle's law. Yang ketiga kita ada Charles apostrophe S di belakang ya. Charles law. Dan last kali adalah Dalton's law. Okay. So, yang kita perlu hafal sebenarnya yang tiga ni lah paling utama. Yang ini tadi tambah saja. Kalau yang ini, kita ingat Ava, very, very naughty. So, dia directly proportional. Volume is directly proportional to N. Dengan syarat, pressure and temperature constant. Mesti cantakan begitu. Mesti constant ini. Okay. Yang kedua, tapi kalau dia jadi equation, bila jadi equation, ini pindahkan ke sebelah, dia akan jadi V1 over N1 equals to V2 over N2. Ini law dia, ini equation dia. Boleh? That's for Ava. Okay. Settle Ava, let's go to Boyle's. Okay. Boleh follow yang live? Yang live. Okay, yang live boleh follow. That's Ava. Yang kedua kita ada boy. Boy very pretty. Tapi sebab pretty, tidak mungkin boy itu cantik kan? Jadi boy very pretty tapi bohong. Jadi 1 over P. So boy's very pretty tapi bohong. So dia inversely proportional. Dengan syarat constant apa? Temperature dengan mole. Yes, constant temperature and mole. Alright. And then, kalau dia jadikan equation, dia akan pindah ke sebelah, dia akan jadi darab kan? So, dia akan jadi P1 V1 equals to P2 V2. Okay, that's the equation. And last sekali kita ada Charles. Okay. Charles very, semuanya very. Charles very tall. Charles VT. Ini tiada tapi bohong. Charles memang sangat tinggi. Sebab dia Mat Saleh. Dia bukan Sabahan. Ay? Sabah pun tinggi juga kan? Iya. Tinggal di pokok kan? Iya. Betul. Jadi at constant apa? Ada condition. Constant. Pressure and mole. Okay, kalau kita pindahkan ini ke sebelah untuk jadikan equation, dia jadi V1 over T1 equals to V2 over T2. So, itu cara mau ingat. Boleh? Okay, boleh tap the screen. Okay. Sekejap. Okay. Kalau kita gabungkan, okay, kita boleh gabungkan semua ni sebenarnya. Sebelum kita pergi Daltons, kita boleh gabungkan. Alright. When we combine these two, okay, sekejap. Sama-sama. Sama-sama. Okay, tengok sini ya. So, when we combine these two, dia jadi combined gas law kan? Iaitu, okay, kita begini. Pakai warna pink lah. Okay, kalau kita combine these two, dia akan jadi P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Itu.
Kalau combine 2. Kalau terpaling combine semua. Terpaling combine tiga-tiga ni. Jadilah dia PV equals to nRT. That's it. Okay, ada satu benda penting di sini. It's about the unit. Okay. In all condition, wajib tukar temperature must be in Kelvin. Mesti. Sebab kita ukur semua ni dalam absolute temperature dia panggil. Which is Kelvin, in Kelvin. Yang lain tu adalah, kalau kamu di Asia ni, kita biasa degree Celsius kan? Kalau di US, dia biasa pakai Fahrenheit. Tapi, yang universal SI dia adalah Kelvin sebenarnya. Okay. Last sekali adalah Dalton's Law. Dalton's Law adalah yang tiada kaitan dengan tiga-tiga ni sebenarnya. Sekadar menambah. Dalton's Law, P total sama dengan PA tambah PB tambah dot. Dia tambah aja. Ya, dengan syarat apa? Non-reacting gas. Ini pun boleh dalam TOR. Tiada masalah, boleh dalam TOR. Okey, cuma, ada lagi cuma. Bolehkah cuma lagi? Banyak cuma-cuma ni. Mau 50 atau cuma-cuma? Tiba. Okey, Nina. Okey. Bila mau apply ini, okay, kita ada dua jenis tau. Before we go further lah, saya mau kasih tunjuk kamu. Ada dua R sebenarnya di sini. R tu bukan ini ya. Awas. Awas. Itu Rydberg, RH. R tu yang di bawah ni. If you look carefully, R di sini ada dua value kan? Dia ada Joule mole -1 per Kelvin kan? Okay. That's mostly in physics lah, SEM 1. Kalau SEM 2 nanti kita akan pakai dia. Tapi untuk chemistry, saya galakkan untuk senang ingat pakai yang di bawah ni. So, bila kita mau pakai yang di bawah ni, make sure pressure kamu dalam liter. Volume dalam liter. Pressure dalam ATM. Mole is mole lah. Temperature dalam Kelvin. Jadi ingat yang ini saja. 0.08206. That's how PV-nRT works. Boleh? Alright. Selesai. Okay. That's chapter 5. Easy-nya. Tidak. Oh. Waalaikumsalam. Crumbs. Okay. Ada salam. Okay. Ada mau tanya soalan lagi? Okay. Itu set daripada Kedah. And that's basically easy 9 marks lah, I think. Senangkah? Okay, negeri mana lagi? Masih mau berada di utara? Pinang kah tadi tu? Yes. Pinang. Pulau Pinang. Pinang. Negeri Pinang. Kita pergi Pulau Pinang. Soalan yang sama. KMPP. Okay. By the way, adik-adik yang mau SPM, boleh follow channel Cikgu Asrin ni. Sangat bagus untuk AdMaths ya. AdMaths. Satu lagi. Mana tahu ada adik-adik. Adik-adik. KMPP. Let's open KMPP. Ada yang mau request daripada college lain? Kita pergi Pulau Pinang. Okay. Kita entertain dulu. Syukup. Okay. Sementara tu, if you like this session, you can share to your friends so everybody can learn something. Yeah, I like this question. Ya, saya tahu. Okay, soalan begini biasanya macam demotivating. Ini baca apa nih? Ini pertandingan membaca. Pertandingan membaca soalan. Kan, reading. Reading chemistry. Sekejap, kenapa tak boleh? Ada prod KMPP? Tapi KMPP buat banyak kali pra kan? Kan Haziq, bas kau mengaku. Tiba. Tak bah. Main manja. Terus naik viewers.
Wina. Okay, tak jadi. Tak jadi. Okay. Kenapa tak boleh buka ni? Banyak Oh, janganlah. Baguslah. Share lah soalan kamu. Saya boleh tolong buatkan. Tiba. Lah. Kita belajar bersama-sama. Kenapa dia tak boleh buka ni, ya Allah? Ni skemanya. Mana soalannya tadi? Sudah buka ke tadi? Maafkan saya. Oh, okey. Patutlah. Maafkan saya. Okey, ini soalannya. Okey. Nah, out of nowhere. Ada seorang diver, dia pergi dekat Danau Toba, Lake Toba. Okey. An oxygen bubble rises, dia bilang, dari kedalaman. Wow. Just because of one bubble. Dia menggelembungkan tu, kita mau kira. Disebabkan satu bubble tu kita mau kira. Okey, mari kita kira. Marilah. Okey. Refresh saya baru buka. Nanti kita refresh balik lah tu. Okey, tapi ini senang je ni. Begini. Okey. Kalau dia tidak bagilah kan ni kan. Do you think you can understand this ayat? Bagi apa? Dia tidak bagi gambar raja ni. Enggak. Apa benda ni? Gitu kan. Guna otak segan. Kan. Okay. Guys, okay begini. Okay. Satu benda kamu kena tahu ya. Kenapa dia label 1 ATM di atas ni? Sebab dia low pressure untuk panas. Sekejap. Ini adalah surface. Surface. ATM kan? Sebab kita berada di atas dasar laut. Di atas dasar laut. Kalau kamu di dalam laut, pressure kamu akan berapa? Tinggi, yes. Pressure dia tinggi. Sebab tu kalau kamu semakin dalam ke dalam, badan kamu boleh hancur. So pressure, badan kamu tidak mampu tampung pressure tu. Kena pakai pakaian sesuai kalau mau pergi menyelam. Tidak semua orang boleh jadi diver. Diver mesti badan fit. Okay? Dan sebab tu kapal pun, mana ada kapal, kalau kamu tengok bahan kapal selam, bahan tu mesti boleh tahan high pressure. Sebab semakin ke dalam, semakin tinggi pressure. So, cerita dia macam mana kita mau tentukan pressure di dalam tu? Okay, mari kita baca soalan ni. Dia cakap, oxygen bubble rises from the depth of 25 meter. Baru 25 m. Dia menyelam. Okay. To the surface of the lake, okay? The temperature at the bottom of the lake is 8. Okay, so the temperature here is 8, okay? And then the surface punya temperature adalah 18. So temperature here adalah 18. Okay, di sini pressure adalah 1 atm, sini temperature adalah 8 degrees Celsius. Okay, lepas itu dia bilang the pressure of water increases. Betul kan? Increases by 1 atm for every 10 meter below the surface. Jadi, every 10 meter ke dalam ni, dia akan menaik sebanyak 1 atm. Okay. From this, kalau kamu tengok ni, ini, jangan jalan. So, ini 10 atm, betul? 10 meter. Lepas tu 10 lagi kan? Lepas 25 kan? Oh. Lepas tu 5, okay. 5 meter. Okay. 25 kan? Jadi, every 10 m, dia akan naik sebanyak tambah 1 atm. Okay? Every 10 meter, dia akan tambah 1 atm. So, ini pun tambah lagi 1 atm. Jadi, kalau 5 meter, tak pakai projector sendiri. Okay. Okay, kalau jadi kalau 5 meter 0.5 lah kan, jadi separuh saja 0.5 atm. Jadi okay, berapa pressure di dekat bawah ni sebenarnya? 1 plus 1 plus 1 berapa total tu? 1 plus 2.5 lah kan? So it's gonna be 3.5 atm dekat bawah. Do you understand? Student yang bijak sikit apa dia buat? Dia kira sudah di sini betul. So dia ingatkan 2.5 atm salah sebab dia lupa tambah dengan yang atas.
kena tambah daripada atas ni sebab dia bilang dia increase by. Maksudnya daripada 1 tambah. Yes, original. Boleh? Okay. If the initial volume of the bubble, dia bilang, initial volume of the bubble adalah 3 ml. Di mana initial volume-nya? Di bawah kan? Daripada bawah kan? Kenapa Grace? Ada soalan? Tidak. Okay. So initial volume of bubble di bawah kan? Okay, label di bawah. Initialnya adalah 3.0 ml. Okay. Soalan tanya. Berapakah volume of the bubble at the surface? Jadi berapa volume di sini? Okay, my humble question is, ada P, ada V, ada T. Which formula you want to use? Yang combine tadi kan? Apa dia punya formula tadi? P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Yes. Ini soalan mana sir? Ini adalah soalan KMPP, Pulau Pinang. Penang. Okay. Alright. Okay, P1 berapa? Okay. Kamu boleh ambil atas tu sebagai 1, yang bawah ni sebagai 2, tiada masalah. Ataupun bawah adalah 1, atas sebagai 2 pun tiada masalah. Okay, let's say lah di atas tu adalah, sebab dia bermula dari bawah kan? So let's say yang bawah ni semua adalah 1. Can I do that? Okay. Tapi ada satu benda yang kamu kena hati-hati. Apa dia? Unit conversion. Yes, you must make sure dia punya unit semua memenuhi syarat-syarat tadi. Especially temperature. Okay. So let's say this one semua adalah 1, 1, 1. Ini 2, 2, 2. Okay. So P1 berapa? 3.5 kan? 3.5 atm. V1 berapa? 3 ml kan? Okay. Wajibkah tukar ini pergi liter? Enggak juga. Okay. Volume tidak apa. Dia mau liter, sentimeter cube ataupun mililiter tiada masalah. It's a comparison. Tapi kalau temperature tidak boleh. Wajib dalam Kelvin. Sebab hubungan temperature dengan yang degree Celsius dengan Kelvin, dia bukan by darab. Dia kena tambah. Okay. So ini kekalkan saja pun 3 ml pun boleh. 3 ml. Temperature dia? Ini kena tambah. 8 plus 273.15. Okay. P2 berapa P2? 1 atm. T2, V2 berapa? Kita mau cari kan? We want to find. And then T2 is 18 plus 273.15. Okay. And then shift solve in calculator. Berapa? 10 point? Unit milliliter. Okay, so how do you get 3 marks? I believe 1 mark is for finding the pressure. 1 mark is for the formula, concept, ataupun ganti masuk value yang betul. And then 1 mark for the final answer with the correct unit. So that's how you get 3 marks. Speaking of which, this reminds me of another situation yang dia bagi tahun lepas dalam set KML. Penyelam juga. Tapi gas yang berbeza dia bagi, penyelam tu di negeri Sabah. Whatever lah kan. Poin dia adalah apa? Poin dia adalah setiap kali dia bagi situasi macam ni, you have to know beberapa konsep. Satu, kena tahu ini adalah to apply combined gas law. Yang kedua, pasal pressure tadi, bila masuk ke dalam, pressure makin bertambah. Kebanyakan student lupa apa? Lupa tambah ini tadi. This one. Lupa tambah ini. Dia kira aja yang ini berapa bertambah, tapi dia lupa tambah. Okay? Alright. Okay. Is it clear guys? 129 orang ini. Okay. I need a power bank. Okay. Jam 3 sudah. Okay, moving on boleh? Another question of Penang.
Nah. Gelatin. Jap. Sebelum tu skema jawapan tadi mana sudah? Oh. Nah. Ya, boleh tap-tap screen by the way. Tiba. Okay, I'm gonna open this. Yes. Okay. Okay. Okay, ni nah. Nah, 10.87. Sama kan tadi? Sama. Okay. Okay, next. Boleh guys yang di online ini trial KMPP. Ini question 4 trial KMPP chapter 5 ya. Okay, gelatin is a protein that dissolve in warm water to form a thick jelly-like solution. When gelatin was added to water, the mixture became more viscous. Viscous. Okay, apa maksud viscosity? Kelikatan. What does it mean by viscosity? Unable to. Dia adalah Dia punya density. resistance to flow. Dia dia melawan untuk mengalir. So kalau kita bandingkan antara oil versus honey, siapa lebih tinggi dia punya viscosity? Honey lebih tinggi viscosity dia. Sebab apa? Dia susah mengalirkan. Oil paling rendah viscosity dia. Okay, explain the relationship between viscosity and intermolecular forces in ada 10%. Okay, mari. Sekejap ya. Baca dulu soalan. Aduh. I need a doctor. Tiba. I need a power bank. Tak sampai. Tidak just. Tak sampai. Sipit kanan. So kasi so di sini lang to. Oh, I know. Wait, sabar kamu. Tak sampai. Sekejap. Sampai. Soalan berbunyi, tiba. Soalan berbunyi, apa nih ke soalan berbunyi? Okay. The question is asking, explain the relationship. Apa hubungan antara viscosity dengan IMF? Kalau dia jadi kalau viscosity dia increase, IMF dia increase. Bukan. Terbalik. Inverse. Terbalik. Bukan. Terbalik. Patutnya IMF yang menentukan viscosity. Because viscosity is the property. Intermolecular forces itu adalah ciri physical properties dia sebelum apa-apa. Jadi apa efek dia? So, kalau kita baca answer scheme ni, molecular size of gelatin is larger than water. So, gelatin and water form strong hydrogen bond. Okay? Thus, the strong attraction restricts gelatin water to move freely when combined. Viscosity is higher. Oh my god. Okay. Let me simplify that for you. Okay. Dalam bahasa English band 3. Enggak, Ba. Band 2. Insya-Allah. Macam-macam masalah. Ini pula habis bateri. Okay. Japa sambil charging. Okay, saya terangkan je lah. Begini ya, dengar betul-betul. So, bila kita tambah dengan ini dia jadi more viscous kan, that means bila dia campur, satu, dia form hydrogen bond with water. Okay. When they form hydrogen bond with water, apa jadi? Dia punya IMF makin stronger. So, bila hydrogen bond dia buat hydrogen bond, the intermolecular forces semakin kuat. So, bila intermolecular forces semakin kuat, maka dia akan restrict dia untuk mengalir kan? Jadi, viscosity dia meningkat. Habis. Okay.
Sekali lagi. Mau tulis juga kan? Tak faham. Cuba lukis. Ya, cuba lukis. Okay. First kali. When gelatin, okay, mixed with water, the mixture form strong hydrogen bond. Kalau kamu tidak ingat tahulah kan hydrogen bond ke apa, cakap je strong intermolecular forces pun boleh. Okay. So, bila strong IMF, this will restrict the mixture to flow. Jadi bila dia restrict to flow, hence viscosity dia increase. That's why. Boleh? Boleh guys? Wow, 114 orang yang setia berada di studio. Division mau makan. Ini boleh kalau kalian masih masuk dalam peti di kelas balik bukan? Jangan buka. Okay. Okay. Dengarkah suara saya? Boleh screenshot tak sir? Boleh? Screenshot lah. Cing cing. Nah. Dengar. Okay. Okay, next. Itu pasal liquid kan? Okay. Sekarang pasal solid. Give the example of 3 types of crystalline solid. Menarik. And their interparticle forces. Apa dia? Diamond. Crystalline. Okay, first solid ada 2 jenis. Amorphous dengan crystalline. Crystalline ada lagi bahagi lagi. Ya, diamond. Ada apa? Kita ada ionic, metallic, covalent dengan molecular. Kalau ionic solid, interparticle force dia adalah ionic bond. Contohnya apa-apa garam lah, NaCl, MgCl tu. Kalau yang kedua metallic solid is metal lah. Metal. Type of bonding dia adalah metallic bond lah. Metallic bond. Contohnya apa-apa metal. Kalau covalent network ni ataupun kita boleh panggil sebagai giant covalent structure. Ini kita boleh panggil sebagai giant ataupun gigantic. Giant covalent solid ataupun giant covalent structure pun boleh. Dan yang keempat adalah simple covalent. Kita ada simple covalent dengan giant covalent structure. Okay, yang ini bukan solid tah. Choose any 3 dia bilang. Okay. So kalau giant covalent lah. Si ataupun diamond. Silicon ataupun diamond. Okay. One mark tu untuk step 3 tu. Boleh? Memang boleh table. Okay, saya cadangkan bila ada more than one fakta dia suruh terangkan, dia macam ada, kamu tu ada beberapa kamu mau bandingkan kan? Bukan setakat soalan begini. Even soalan yang pasal hybrid, molecular shape, kalau yang ada more than one molecule, better kamu buat table. Senang kamu compare kiri kanan. Dan markah pun, dan kamu pun tidak payah tercari-cari. Hence, in the beginning, thus, tak payah. So boleh pakai table je untuk memudahkan kerja, mengexplain. Alright. Okay, so that's it. Pulau Pinang. So dari utara kita mau ke selatan. Okay, ada orang selatan di sini dalam live? Tidak. Ada tiba. Okay. Thank you for the like guys. Okay. Alright. Dak Johor maju. Oh, Dak Johor maju. Okay.
Mari kita masuk. Soalan hampir sama. Spray Pahang dengan Pulau Pinang soalan hampir sama. Oh, so kita mau pergi tengok Pahang, pergi tengah-tengah dulu. Mari kita tengok. Dari Melaka ke negeri Pahang. Baru singgah di Johor. Singgah di Johor. Kenapa singgah di Johor? Beli dia tu beli apa? Beli berangan. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Tahu buah berangan? Nah. Ini Pahang. Ini kah Pahang? Oh, betul lah. Okay. Mari KMPH. Okay, ini KMPH. Kita bincang Pahang. Let's go Pahang. Let's go. Tiba. Itu dorang punya masa kakom. Let's go Pahang. Let's go. Mantap. Okay, Pahang. Mari masuk. Share dengan kawan-kawan Pahang. Tiba. Taklah kawan di Pahang. Carikan please. Apa? Iya. Dia cakap bahasa apa? Jangan sampai sergat-sergat baik ya. Cap Pahang. Jangan ya. Jangan ya. Cap Thailand dulu sah. Itu SEM 2 nanti, kita cap Thailand. SEM 2 kita akan cakap Thailand tu kira bilangan bilangan karbon. Yes, 1 2 3 4 5. Okay, saya akan belajar 1 minggu ni. Cing main lah. Kap. Nah, mari. Okay, Pahang. Aroy mak. Okay, Pahang, mari. Ush. 50 meter, 50 ml vessel containing 50 meter pula. 500. Sorry. 1.35 chlorine gas has a pressure of this. Certain amount of oxygen is added, the pressure rises, menaik kepada ini. Okay. Assume that the gas do not react. Tahu sudah. Calculate the mass of O2 added to the vessel. Okay. Ni, tak faham lah. Cuba lukis. Lukis. Oh, okay. Ada vessel. Volumenya berapa? 500 ml. Dalam vessel ni ada apa? Ada Cl2. Berapa dia punya ni? 1.35 grams. Okay, that's it. Oh, ada pressure lagi. Kesian dia. Dalam tu pun ada pressure. 760 mm mercury. Okay. Lepas tu ditambah dengan beban baru. Masuklah benda baru. Siapa dia? Masuklah. Ditambah dengan O2. O2 ditambah. And then pressure menjadi. Oh, bila dia sudah tambah. After dia tambah ni. Ini okay, kita anggap tadi tu P1 lah ya. P1. Setelah dia tambah. Maka terhasillah P2, betul? Menjadi 865 mm mercury. Okay. Assume that the gas do not react with each other and the temperature remain constant. Calculate the mass of O2 gas added to the vessel. Jadi macam mana mau cari? Okay, kita tengok je ni. Saya mau tanya kamu. Pressure berubah. Okay. Volume berubah kah? Volume berubah kah? Kenapa tidak berubah? Dalam vessel kan? In the same vessel, so V tidak berubah. Okay. Jadi, apa yang kita boleh buat sekarang? Apa yang berbeza sebenarnya? Pressure kan? Pressure ni adalah pressure hasil tambah O2 dengan Cl2 kan? Jadi apa? Berapa pressure yang O2 bawa sebenarnya? Tolaklah. Okay. Pressure O2 sama dengan 865 minus dengan 760. Okay, berapakah?
Habis bateri. Kejap, charge dulu. Berapa jadinya? 100. Kita tengok skema terus lah. Okay, dia akan jadi, bateri saya habis. Kau jap. Terus kepada, okay, so 105 mmHg kan? Okay, sudah. Okay. Ui. Okay. 105, berapa tadi? 105 mm mercury. Okay. So that's it. So itu adalah pressure O2 yang masuk. Sekarang soalan suruh cari berapa mass yang masuk tu sebenarnya. Okay. Okay. Jadi kita boleh kira menggunakan ini. Kita boleh kira menggunakan Dalton's law juga. Satu lagi application Dalton's law adalah begini. Pressure of O2 sebenarnya sama dengan, okay. Sorry. Okay. Satu benda saya mau bagi tahu lah. Tadi kan volume tidak berubah kan? Yang berubah apa sebenarnya? Pressure. Kenapa pressure boleh berubah kalau volume tidak berubah? Ada benda lain berubah di sini, yaitu mol berubah. Sebab you tambah benda lain kan? Jadi asalnya 1.35 gram of Cl2 kan? Jadi you masukkan O2, O2 bawa dia punya mol sendiri kan? Okay. Alright, so mari kita tengok di sini. Sebelum kita lanjut pergi sana, we can actually calculate dulu berapa mol Cl2 yang awal-awal tu. How do we calculate that? Mol Cl2 adalah sama dengan 1.35 divide by 2 times 35.5. So berapakah mol Cl2? 0.019 mol. 019? 0. Oh, samalah. 0 juga kan di belakang. Okay. So ada sudah mol Cl2. Okay. Saya tahu sudah. Okay. So sekarang ni pressure O2 adalah sama dengan, okay, ni nah, mol O2 per dengan mol total, iaitu mol O2 tambah dengan mol Cl2 darab dengan pressure total. Boleh? Ada formula ini, mari. Di dalam mole fraction. Let me show you. Mana sudah? Tara, gini. Macam ni. Ni nah, formula ini. Ni. Yang begini. Ada gas, ada mol gas ya. 3 mol gas kan bercampur. Total pressure-nya ini. So partial pressure dia kita boleh kira menggunakan formula ini. Kalau kita mau tahu pressure C3H8, mol C3H8 bahagia dengan mol total darab dengan pressure total. Boleh? Apa syaratnya? Do not react with each other. The gas are not reacting. Kalau dia reacting, tak jadi begitu. Boleh? Okay. And then, so pressure O2 tadi kita sudah tahu it's 105 kan? 105 lah. Okay, so we put that here. Okay. Berapa mol O2? Kita mau cari. So mol O2 over dengan mol O2 tambah dengan mol Cl2 0.019 darab dengan pressure total. Berapa pressure total? Saya mau tanya. 865 atau 760? 865, betul. 865. That's the pressure total. Okay. So boleh kita cari pressure, mol O2? Okay, cari mol O2 sekarang. Berapa? 2.625 eksponen 3 mol. Okay. Those yang mau tengok tadi boleh search dekat video. Iklan dulu tadi. Video tadi cari Dalton's law ya. Dalton's law. Ini Dalton's law sebenarnya. Okay. Bila dua gas bercampur je Dalton's law. Okay. Okay, so mol O2 sudah ada. So kita bukan mol, dia apa? Mass. So mass of O2
sama dengan mol tadi darab dengan molar mass. Molar mass O2 is 2 times 16 kan? Okay. So berapakah mass of O2? 0.084 gram. 0 ke tu? 0. 0.84 0.84 gram. grams. Okay. Okay, mari kita tengok skema. Di manakah markah dia bagi? So, ada soalan. Ada soalan? Semaksudnya kalau gas to react with each other, kita tak boleh guna formula tu lah. Yes, tak boleh. Kalau dua gas ni react, kalau O2 dengan Cl2 react, dia jadi chapter 1. Cari limiting. Dia tak jadi chapter 5, tak jadi chapter ini, Dalton's law. Kalau gas ini Cl2 dengan O2 react, dia jadi chapter 1 sudah. Cari limiting reactant pula ceritanya. Because dia akan dapat produk baru. Understand? Okay. So, okay, good question by the way. Betulkah? Oh, dia bagi dalam bentuk ni. Sama kah tadi? Sama. Okay, kita tengok skema jawapan. Markah pertama adalah perlu ada markah kan ya? Okay. Markah pertama apply Dalton's law. Markah kedua dapat ini. Markah ketiga mol Cl2. Markah keempat mol O2. Markah last kali ini. Okay, so mari kita tanda ikut yang tadi. Kalau ikut yang tadi, so this one ada 1 mark. Mol Cl2. Ini 1 markah. This tolak nih 1 markah. Sebab kamu apply Dalton's law kan? This formula atau ganti 1 markah. Final answer 1 markah. Mol O2 mana? Oh ni 1 markah. Kejap, saya terlebih bagi markah kan ni? Oh, terlebih. Nice. Okay. That's 5 marks. Are we good, people? So, kalau tulis formula dapat markah juga? Dapat. Let's say lah kan, you tidak tahu apakah ribut dan hujan di depan itu. Just itulah ya. P total sama dengan PO2 tambah PCl2. Lepas tu, senyap. Fake hope. Terus dapat 1 markah. Bagi harapan 1 markah sudah. Wow. Lepas tu tinggalkan begitu. HTS. Macam bagi harapan tiba-tiba diam. 1 markah. Lepas tu tempeleng dia. Okay. Boleh? Begitu. Okay. Okay. So I'm gonna move on. Can I move on now? Yeah. Move on. Kita kasih kecil dulu ni. Kita mau screenshot. Boleh screenshot. Si kirim shoot. Nah, screenshot lah. Jom. Kenapa sih gelisah tapi bersama Sir? Nah, screenshot lah tu. Okay. Okay. Moving on ya. Moving on. Okay. Explain the intermolecular forces. Baru tadi. Apa hubungan antara IMF dengan vapor pressure? Tadi Gray tu soalan mana Gray? Yang tadi tu. Gray ke L tadi tanya soalan tu? Soalan mana tu? It was last year punya. Camp. Yang last year. Tapi yang last year. Okay. Yang last year. Okay. Explain the effect of intermolecular forces. Dengar betul-betul ni. Kita buat nota dulu Okay. Okay, kalau soalan tanya vapor pressure. Okay. Tepat. Mau highlight dah ni. Okay. Intermolecular forces ni besar dia punya peranan guys. Besar. Kesan dia terhadap vapor pressure. Okay. Dengar. Kalau intermolecular forces strong, apa jadi? Okay, yang paling kamu selalu ingat adalah kaitan dengan boiling point kan? Okay, kita tiba dulu. Boiling point. Boiling point dia akan jadi tinggi. Why when intermolecular forces is strong, boiling point tinggi? Sebab? Yes, sebab more energy required to overcome the intermolecular forces. Okay, itu cerita dia. Tapi yang selalu dilupakan apa kaitan IMF dengan vapor pressure? Okay, IMF ni kalau dia kuat, okay,
dia ada kaitan dengan semudah manakah atau sesukar manakah the liquid to vaporize, to escape from the surface. So it is a relationship between, kalau kuat dia punya ikatan bonding dia, susah dia mau vaporize. Jadi kalau IMF kuat, hard to vaporize, harder for the liquid to vaporize, harder for the liquid to vaporize, harder to vaporize. Boleh kawan-kawan? Okay. Bila dia susah mau vaporize, okay, bila IMF kuat, harder to vaporize, banyak ke vapor yang terhasil kalau hard to vaporize? Sikit lah kan? Jadi bila sikit je vapor yang terhasil, apa jadi kepada vapor pressure? Rendahlah vapor pressure-nya. Dia less volatile. AKA kita cakap less volatile. Boleh? Okay, easy. Itu je 2 markah. My God, apa ni? Oh, panjangnya ceritanya. Hard to escape, betul lah tu. Boleh? Bila strong IMF, harder for the liquid to vaporize, so vapor pressure rendah. Boleh kali bincang yang soalan tu? Tak apalah. Okay. Katalah saya bagi kamu 2 liquid. Liquid A, liquid B. Okay. Okay. A ni adalah ni nah. CH3, CH2, OH. B ni adalah CH3, sorry. O, CH3. Begitulah. Okay. Saya mau tanya kamu. Dari segi vapor pressure, siapa lebih tinggi? Yang B. Sebab dia van der Waals. Okay. Kalau kamu ada soalan macam ni, kamu cek dulu apa dia punya IMF. Okay. Apakah IMF dia? Okay. Intermolecular forces. The moment you nampak ada O di situ, OH, means dia ada? Yes, dia ada hydrogen bond. Kalau dia tiada OH, tiada hydrogen bond, option lain adalah van der Waals. Itu je. Sama ada mau sebut London dispersion ke dipole forces, we don't give a damn about that. But what's most important adalah kamu bagi tahu adalah van der Waals. Jadi di sini antara hydrogen bond dengan van der Waals, siapa lebih kuat IMF dia? Yes. So disebabkan hydrogen bond is stronger, jadi susah ke senang dia mau vaporize? Susah. Jadi susah untuk si CH3CHO ni mau vaporize. So this one akan jadi hard to vaporize. Betul? Bila hard to vaporize, apa jadi kepada vapor pressure dia? Vapor pressure dia rendah. Low vapor pressure. Boleh? Itulah markanya. And meanwhile di sini van der Waals kan? So van der Waals easy to vaporize, maka vapor pressure dia tinggi. Senang je. Boleh? Tangkap. Okay. Wow. Okay, moving on lagi. Wah, jam berapa sudah? Oh, 3:33. Okay. Oh, 3:33 sudah. Sudah tepu kan? Okay. Okay, that's it. Pusing. Kau ni Syamil. Terpusing. Lah, Syamil. Okay. Figure 2 below shows an incomplete phase diagram of water. Menarik. Alah. Lepas tu apa dia buat? Redraw by completing the solid liquid equilibrium line of H2O. Explain the anomalous behavior. Okay. 3 marks. Okay, sudah. Okay, mari. Di mana solid liquid equilibrium? Di sinilah kan? Okay. Persoalannya, ke kanan, ke kiri? Water is the only one yang akan ke
Ke kiri. Dia ikut Beyonce. Ke kiri. Tiada masalah. Tiada masalah. Okay. Tapi kalau kita lukis dari awal, like from scratch. From scratch pun tiada masalah. Kalau boleh jangan sentuh je di sini. Tiada masalah. Actually tiada masalah pun. Hari tu je yang tiba-tiba dia orang cakap, oh jangan tinggi sikit. Tiada masalah. Sebab when you refer to international books, ada yang ini tinggi macam ni. Yes. Dalam buku Fluid and Thermodynamics memang gambar aja dia pelik, bukan lurus cantik pun. Dia macam pelik lah. Dah mau tunjuk. Cukup. Ini pun kau pening. Cukup kau tahu ini ke kiri ke kanan. Okay? And disebabkan dia ke kiri, this is called anomalous behavior. Anomali. Tong sahur. Okay. So, ini satu markah. Okay. That's the line. Okay. Kenapa dia ada begitu, behavior begitu? Satu. As pressure increase, kita cakap dulu. As pressure increase, the melting point, apa dia? The melting point of water, of pula dah. Kau kenapa? Melting point of H2O, increase ke decrease? Bila pressure naik, dia punya temperature semakin ke belakang kan? Maksudnya melting point dia decrease. Kenapa? Sebab because the solid H2O ataupun ice is less dense than liquid H2O, yaitu water. That's it. Melting point decreases. Solid is less dense than liquid. Satu markah. That's how you get 3 marks for this question. Boleh? Yes, soalan. Actually yes, because bila ni, kalau ada soalan tanya, kenapa solid ni dia less dense than water? Kenapa ice less dense than water? Sebab solid dia punya hydrogen bond restricted. Sedangkan kalau dalam liquid dia punya hydrogen bond ada extensive hydrogen bond dia boleh buat kan? Jadi ada extensive. If you don't remember that, ada tu. Nanti cari. Why? Marilah. Ada di sini notanya. Nina. Apa tu? Tajuk apa tu? Chapter 5 saya tahu. Tapi apa? Bukan. Phase diagram kah tu? Macam di depan sikit saya ada terangkan tu. Ini kan. Bukan yang ini, tapi bukan di sini cerita dia. Penjelasan dia bukan di chapter ini. Bukan di situ. Penjelasan kenapa dekat chemical bonding. Intermolecular forces, sorry. Inter di sini video ini. Mari kita terangkan sikit lah. Nina. Buka terus keluar. Nah. Kalau dekat dalam ice, kenapa dia less dense than water? Yang menyebabkan dia floats on water. Sebab kalau dalam air, dia boleh form extensive hydrogen bond. Jadi, kalau dalam ice, dia tetrahedral saja. Jadi menyebabkan ice tu dia ada open structure. Sekali open structure, maka apa kesannya? Density dia pun rendah. Open structure tu menyebabkan density dia rendah. Habis. That's it. Okay. Ini boleh tengok dekat video 4.4. 4.4. Yep. Panjang ceritanya. Yep. Nah. Tara. Ada soalan? Apa soalannya? Vapor pressure and vapor mana?
Betul. Ada ruang di antara molekul. Sebab tu dia open structure. Dia ada ruang. Untuk ais, dia ambil ruang yang besar, jadi volumenya besar. Untuk mass yang sama, ais tu lebih ambil makan volume. Jadi density dengan volume berkadar apa? Songsang kan? Jadi bila volume dia besar, density-nya akan jadi rendah. That's why density ais rendah. Boleh. Are we good? Tolong periksa. Ada warna merah. Saya ada YT channel ke ni? Oh, boleh tengok dekat link. Dekat link profile. Mari ke Yes. Oh, mari kita buka. Di rumah merah. Bolehkah buka tu? Tak ben. Ni. Cing. Habis. Habislah. Kena ban lah kita. Nah, terus gelap masa depan. Hani, data habis ke Hani? Okay. Oh, tu cari ni. That's it. Cari itu. Kenapa tu belang kita? Oh. Cari itu ya. Oh, view channel. Nah. Let's learn chemistry with me. Gitu. Lah. Tiba. Okay. Alright. So we will upload the recording of this. Okay. Kamu boleh tengok recording all of this dekat playlist ni. Apa playlist dia tu? Ciring. Oh, ada orang bagi gift kah? Wow. Kenapa dia keluar itu? I tak suruh play pun. Nina. Mana tu place Nina? Cari workshop series Nina. This one. Dalam playlist ni ada oh tak boleh buka di situ. Ni dia nak tunjuk. Dekat playlist ni ada ya guys. Cari playlist ni. Road to PSPM. Okay. Alright. So nanti kita akan kalau ada masa besok kita live lagi. Besok chapter apa? Chapter 6. Buffer nantilah. Buffer 6 dulu. Buffer tu nanti. DSE. Kita ambil DSE. Alright, so that's it for today. Thank you for joining today. Wadidaw. Tiba. Wadidaw pula. Kau? Mana mau tunjuk muka ni? Do I need to show my face? Okay. Alright, so that's it for today guys. Okay, semoga dapat A semuanya yang join. It's okay. Ya, Ian mau tanya soalan. Ada example kan? Ada example. Dia chapter 2. Chapter 2, yes. Dia punya valence electron is 4s2 then 3d5. Sekejap, saya kena end live dulu ya.